Yan naman po ang paano pagpitas po ng これ洗いないよ、あんじょ。 kalabasa. ほら、今言ったよ、まだシート缶とこうなるんやいうのはこうなるんや。 Opo. Yan po sinasabi ni Lola na pagka hindi nasapnan, yan, nagkakaganyan po ang kulay. 3つ So あったらな、あんたの武器3つやんけ。 yan po. これきれいかもしれない。まあ、嫌かったらほかしな。 Um, 洗濯もおるで、冬まででもおるね。 Huyo made. うん、置いとくと、どうやって置いとくこぼんと置いとくや。で、だけど、そのまま、うん箱、例えばなんか新聞引いて箱ちょんと置いとけばいい。こんなんね。今の言う、冬、日本は冬至ってかぼちゃくんや。はいはいはい。知っとる？冬至、冬やで。お掃除。冬至。冬至？その時にこのかぼちゃが間に合う時ある。普通はこうなって綺麗ない。はい、綺麗yanですね。maganda siya oh. Ay, ganon. Arigatou gozaimasu. Binigyan ako ni Lola ng 3 kalabasa. Marami pong salamat. Arigatou gozaimasu. わざわざ来てもらって私写真撮らなこんなもん持って行って玄関の前に置いてあげたけど、はい、写真撮りたいとなのに下手くととしかれだけ。Ayan po. Ayan po. ちょっと写真撮るわ。置いといて写真だけ撮るおばあちゃん。Yun yung binigay sa akin ni Lola. So, iyan po yung natanggap ko kay Lola. 3 kalabasang pagkaganda-ganda at bagong pitas po. At halagang malaki pa salamat ko kay Lola. Pinuntahan pa niya ako sa bahay para videohan ko daw. Kasi sabi niya nga sa akin, ang pangako ay pangako. Talaga po mga hapon po talaga pag sinabi. Kinikip nila yung promise nila. Kasi promise siya sa akin, pag pipitas yan ito, bibidyohan ko kako tsaka pipicturean ko. Yan po. So, malulan po panahon, umuulan po. At pumapatak na ulan. Uuwi na po ako. Yan, senior ko lang po sa inyo. Marami pong salamat. Arigatou gozaimasu, おばあちゃん。ここの代表でも中国から来とんなるお嫁さんあるやん。はい。はい。今も里帰りしとなんかしらな。ああ、そうなんですか。行くとそんなな、3日4日で持ってきられへんやん。そうですね。中国まで行って帰ってこう思うと。あ、帰ってきたんですか、中国。まだ帰ってなるよな。旦那さんと一緒ですか？旦那さんは仕事やってない。ああ、一人で帰りました。私も帰りたいな。やっぱりふるさとへ行け？いや、私日本の方がいいですね。中国のメイさんやねし、しゅんちゃんやけど、日本大